magluto ak manan ti pangal daw me. Dati paglutok ditoy. Oh, duwa ti dalikan ko ngumne di pinagtudo na idirabiin nabasa. Nagparigat nga nagarong matlis. Nakaisang konti pangal daw me. Kaya kadalikan me so nagnisik na takaldiro me. Di pagkarkargaan ni ti danom. Duwa ti kaldiro mi nga nagnisik. Ita, oh danom. Kanya pag ikikat ti pingpinggan ko ni. Ay, puunti sabad na kita. Oh, ada pa paryok ko jay. Dati kahoy ko ni. Kita di kahoy ko. Oh, gibalasan ko agar terteriman ti kayo. Tapno dati pagsungrod tanay. Nagninamot ti gasol kanon. Sa bagay kami nga gasol. Steady nga kayo. Nagkita mo ti na ornong nan. Inaunak aja nga. Inaunak nga balasan ko. Datang di buridak ko ni nagsilsil pong ti amuna. Damdama tinapay manan ti damagen na. Adagay adagay damat agkalkali ti kamote. Basta at least makasuro dang trabaho iti daga. Yan mo nga tayo mag-amo na maka-eskila da. May nibabaga ni Papa? Bilinisam tayo tayo damdama malam. Ay di jay ni, jay natumbay jay ni nga to, jay dakal ijay gayam. Jay tayo pang madalusan. Dagjin. Ito na nakasampay. Rimuaran ni Apo init. Kita sabsabad dagito idi mula ni Apong Romeo dati. Mula ni Apong Romeo dagito idi napigsada pa pero tagta lakay mo 10 piman. So dati kanya ni Sir Randel sinaldaan ni Mami. Dagito yung ubing nga kamote ti amuna. Kita ikom ta apan tulungan ni atim ijing nga mangibunag dagita kayon. Gini apan yulinisan ti may nga natumba ijay nga natay nga rambutan. Kay mo tulungan nga gibagkat ito. Iya si digyo amin dito ta ibabatayin to no malam. Repatan tayo to. Kamote. Wow, niluton to damdama. Untay tayo luto kung tayo sa timerinda nyo. Hindi sumditan. Matyanan datay na po kisuti sa runo ko.